Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, upangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan mga amigo. Musta na ang mga buhay-buhay nato diha? Ay okay kaayo. Kay ani ana usab ang atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. By the way mga friends, sa mga gustong buhay at makulay ang life, ayaw kalimot sa pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa ka tinuod nga herbal capsule. Mirakulosong herbal capsule nga makatabang sa atong kalawasan aron kanunay himsog ug mobatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug bitamina nga gisagol niini ug uban pa mga sangkap nga herbal dunay vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. Ang EXL Makabuhay Plus usa ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster and detoxifier. Gila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural nga pain reliever. Atong hisgutan karon ang bahin sa malunggay usa-usab kini kasangkap sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang malunggay usa ka tanom nga daghan ang nakaila tungod sa mga dahon niini nga mo'y madali-dali og kuha og isagol sa sabaw. Sa mga wala pa nakaila ni malunggay, duna kini bilog-bilog nga dahon, ang bunga murag batong o sitaw ug ang iyang bulak puti ug humot. Napapatud ang abunda kini sa mga importanteng bitamina ug minerales. Ang liso dunay den oil nga naay palmitic, stearic, myristic, oleic ug behenic acids. Ang ugat usab naay alkaloid nga moringine ug moringaine. Ang mga dahon niini abunda sa calcium, iron, phosphorus ug vitamins A, B ug C. Ug samtang ang bunga aduna usad kini protina ug phosphorus, calcium ug iron. Ang nagkalain-laing parte sa malunggay ginagamit alang sa pagpanambal sa pipila ka kondisyon ug sakit. Sama na lamang ang iyang dahon nga ginapabukalan o ginainom o di bakaha ginakaon mismo. Mamahimo sab kining dukdukon ug ihampol sa pipila ka kondisyon sa lawas. Ang iyang bunga ginakaon para sa pipila ka kondisyon. Ang ugat usab ginapabukalan ug ang tubig mo ipainom sa nagkasakit. Epektibo usab nga ipainom sa nagkasakit ang tubig gikan sa gipabukalang panit sa kahoy nga malunggay. Pipila sa mga kondisyon nga malibyuhan o matambalan sa malunggay mao ang constipation, samad, spasm, sore throat, rayuma, alta presyon, hubak, makapatanggal sa bulate, makatabang sa nagpasusong inahan nga mo-produce og gatas, ug maalibyuhan ang sidok. Sinok o nga naman yung sinukon man punta no? Kana mo'y ato mahibaluan sa ato unyang pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay.
Balik ta diri sa tuang panag-uban sa EXL Health Trivia. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga pinakanindot nga pagkaon para sa himsog nga kasing-kasing, atay, kidney o guban pang vital organs sa atong lawas. Tungod kay doon na kini 17 ka nagkalain-laing klase sa powerful active ingredients nga giusa diha sa usa ka kapsula aron maghatag ka natong kaabtik, kabaskog o kahimsog og layo pa sa sakit. Dinita sa tong paghisgutan ang bahin sa SIDOC o hiccup sa English. Usa kini ka kondisyon din involuntaryong nagalihok o muhuot ang kaunuran o busabaga. Ang diaphragm. Ang kada paghuot sa diaphragm ginasundan usab og kalit nga pagsira sa mga vocal cords, mao nga dunay tingog sa matag sidok nga mulungtad sa pipila ka minuto hangtod sa pila ka oras. Wala hinungay seryosong kondisyon nga ikahatag ang pagsidok. Apan, kung kinidugay mawala mamay mong kaapekto sa gana sa pagkaon, pagtulog, pagsulti ug galing pag-ayo sa samad, human ang operasyon. Nganuman pod nga sidukon man ta. Ang involuntaryong paglihok sa diaphragm mamahimong hinungdan sa kaunuran nga magsugod tungod sa pipila ka hinungdan sama sa pag-inom og mga carbonated nga inumon, sobrang pag-inom og alak, sobrang pagkaon, kalit nga pagbag-o sa emosyon, kalit nga pagbago sa temperatura sa palibot, paglanghap og hangin. So, ang pagsigi og kadugayon sa pagsidok mamahimo usab nga naapektuhan ang pipila ka gibati o mga kondisyon sa kalawasan, apil na dinhi ang iritasyon o pagkadaot sa vagus nerve nga mao'y gadikta sa paglihok sa diaphragm. Ang maong nerve mamahimong moepekto sa pagdikit sa unsa mang butang sama sa buhok sa eardrum, pagtubo sa tumor o cyst sa tutunlan o sore throat. Dunay gibati nga nakaapekto sa utok tungod sa ang pagkontrolar sa paghunong sa sidok ginadikta usab sa mismong utok. Ginadikta usab ang mamahimo niining kondisyon nga nakaapekto sa metabolismo. Apil na dinhi ang pagka-alcoholic, pagka-angkon og diabetes, paggamit og steroids, tranquilizers o barbiturates o bisan na ang problema sa bato. Ug alang sa kasayuran ninyo, sagad ang sidok mawa ra gyud na siya bisan pa og dili kini nimo imnan og tambal. Apan kung gusto gyud ninyo nga dali ra nga mawala ang pagsidok, giingon nga pipila ka mga lakang ang angay nga atong pagasundon. Kung anon daw, imuha daw pugnan ang imuhang paginhawa sulod sa 10 segundos. Nya, magmumog og tubig nga dunay yellow o ice. Muinom og tugnaw o bugnaw nga tubig. Mo ginhawa ka gamit ang kanang supot gani sulod ana sa pipila ka minuto. Mo na ang imong himuon usa pa o ganang inom ka o tumar o usa ka kutsaritang hani o asukal. Apan kung ang sidok dugay nang mawa, makaapekto na o makasagabal na sa pang-adlaw-adlaw nimo nga pagahimuon, mamahimong angay na kang magpakonsulta sa doktor. Og dinha po sa inyong panimalay, mamahimo ninyo kining maalibyuhan. Pinaagi sa tabang sa malunggay. Diin ang tubig gikan sa pinabukalang dahon, maoy imong pagaimnon. So simple lang kaayo no. So importante na doon na tayo tanom dihang kamunggay sa tuang palibot kay daghan kayo nagbenepisyong mahatag sa tuang health. Ug labaw sa tanan, ang kuna og i-enjoy ang himsog galawas nga layo sa mga balatian pinaagi sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule makapalig-on, makapabaskog, makapaabtik o makapahimsog sa lawas nga layo sa mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa purog natural nga ingredients. Para sa mga dugang kasayuran ug mga pangutana, tawagi ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa bisan asang butika diha sa imuhang dapit. Ug syempre friends, sa dili pa kita magbulag-bulag laing bulawanong pulong ang atong hinumduman kinutlogikan sa maayong balita sumala ni Mateo kapitulo 5 bersikulo 3. Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Timan dili kompleto ang atuang adlaw o ang atuang life kung wala si Lord sa atuang heart. Lain ang usab nga impormasyon inyong nahibaluan alang sa pagbatulog maayong panlawas. Dinhi lamang sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong nakauban hangtod na usab sa sunod higayon. Hinumdumi lamang, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.